May ngadlaw mga kaigsuunan diha ni Kristo ug mga higala sa paghatag sa inyong atensyon sa pagpaminaw sa atong mensahe karon. Ang atong hilisgutan karon akong gipanguluhan, what does it mean to be born again? Sa Bisaya panahubad, unsay buot pasabot sa mataw pag-usab. Nakabalo ba mo unsay tahas sa Ginoo sa matag Kristohanon, mga igsoon? Ang pagsangyaw sa maayong balita. Nganong gitalawag man og maayong balita? Tungod kay tanan tawo sa kalibutan ubos sa pagkundinar sa kamatayon. Buot na kong pasabot, kitang tanan tawo gihukman og ubos sa panunglo sa Dios. Sa laktod na pagkasulti, tanan tawo na walay Dios sa iyang kinabuhi, kabalo mo, patay na sa pananaw sa Dios. Bisan buhi pa kakaron sa pisikal, ang tibuok nimong pagkatao gitunglo na sa kamatayon. Ug ang imong kalag, ang imong kalag, pamatian ninyo, naghulat na lang sa katapusang sentensya, mao ang kamatayon sa imong kalag. Ikaw man nimo kamatay sa imong pisikal, ang imong kalag ngadto ilabay sa linaw na kalayo na walay kahumanan na pag-antos. Ato ning sabton og maayo atong tan-awon, basahon sa Revelation 21 verse 8. Basahon nato klaro. Apan alang sa mga talawan og sa mga unsa magtotoo og sa mga unsa malaway, alang sa mga mamumuno kana kunong mamamatay og sa mga makihilawason og sa mga magsisimbag mga Diyos-Diyos, og unsa pa, og tanan mga bakakon. Kani sila tanan, ang ilang bahin, mao ang paghiadto sa asa? Sa linaw na nagasilaob sa kalayo og asupre nga mao ang unsa? Ikaduhang kamatayon. So, klaro kayo dire. Ato ning husgutan tagsa-tagsa mga igsoon ha. Kabantay mo aning talawan, ning gibutang diring talawan, ngano man naapil man diri ang talawan. Para ni sa mga taong gikaulaw ang pulong sa Dios. Talawan ka. Katuning mga tao na kutubra pagsimba, pero dili ganahan ipaambit ang pulong ni Kristo kay basin pagalutuson sila. Katong mga hadlukan ba? Talawan ka. Ako pa nimo. Ayaw na lagpadayon og simba. Kay imo lang giilad ang imong kagalingon. Talawan ka. Okay? Kadong hadlukan ipasambit ang pulong sa Dios. Ikaduha. Unsay ikaduha? Una, talawan. Ikaduha, malaway. Unsay but pasabot ani siya? Malaway. Sa buhat o hunahuna. Puro lang kadautan, puro lang sexual ang sa hunahuna, adik sa pornografiya, kanang sigilag tanaw og salida, masa TV man, masa computer man, masa imong cellphone man na laway ang imong unahuna. Ang ikatulo, katong mamumuno, but pasabot kaning mamamatay na tao, kabalo ba mo mga igsoon higala na grabe na ang kriminal karon? Og nakabantay ba mo na daghan na kay mga batanon, bata pa, 13, 14, 15, na sayon ra kay mukuha sa kinabuhi sa uban, pagkadako kaning sala. Ang ikaupat kaning unsa? Makihilawason. Unsa ibot pasabot ana iyon? Mga immoral na tawo na nakikilawas sa dili nila bana o kasawa, dako kayo ng sala. Uy! Ug bisan pagani makighalawas ka, gawas sa kaminyoon, dako kayo na nasala. Ang ikalima, kani kunong nagsimbag mga Diyos-Diyos. Mati ako ninyo ha? Katong mga nagaluhod, nagaampo sa mga imahin, unsay ibot pasabot nako, Diyos-Diyos na siya. Katong mga nagampo, nagluhod sa mga santos, katong nagsimba, nagampo ni Santo Niño, ni San Jose, ni San Pablo, tanang santos pa, apil pa ni Maria na kuno, inahan kuno ni Jesus. Maria na imahin. Diyos-Diyos na siya, kay klaro kay nagtudlo ang Biblia, na ayaw mo gyuko o pag-ampo kan bisan kinsa
gawas sa Ginoo, gawas sa Dios. Okay? Ato ning hisgutan unya pagmaayo ha. Ang ikaunom, kaning mga bakakon. Nagtuod ay mong gamay ring sala ning pagkabakakon. Kinsa man na. Kapila man mo mamakak sa isa kadlaw. Kaduha, katulo, kaupat. Ang tinud-anay mga higala, igsoon, dili maihap ang inyong bakak. Kato sila tanan, kani ang gisgutan karon, ilabay sa unsa, nagsilaob na kalayo, wala ni na makak, naani sa Biblia mga igsoon, nagsilaob na kalayo, dili nako ni hinimo na storya naani sa Biblia. Ug mao ni ang ikaduhang kamatayon. Klaro kaya, mao ni siya ang ikaduhang kamatayon. Nga naman, kaysa dihang mamatay, una ang imong pisikal, ang ikaduhang kamatayon, ang kamatayon sa imong kalag. Mao na gisgutan, ikaduhang kamatayon. Sa ato pa, ang kamatayon sa espiritu ug kalag ngadto sa nagasilaob na impyerno. Ako ning pamati ako ninyo ha, kay medyo sakit ni siya, pero importante kay ni. Kay kung nahigugma ka sa tao, bisag sakit, sultian nimo sa kamatuoran. Kabalo ko kaninyo, daghan na mati karon sa akong mensahe, klaruhon nako para dili mo maglibok unsay gisulti sa Biblia. Katong mga Katoliko, akong basahon, makita diri sa Exodus chapter 20 verse 3, atong basahon, dili ka magabaton og lain nga mga Diyos sa atubangan ka sa Diyos. So, klaro kay gisgutan diriya, dili kuno ka magbaton og laing Diyos. Sa ato pa, sa dihang nagaluhod ka, nagasimba ka og mga imahen ng Maria, ng mga santos, nagbaton ka og lain na Diyos. Okay? Ato pa kuning basahon na para masabtan nato. Verse 3 man to, verse 4 ta atong basahon sa verse 4. Alang kanimo dili ka magabuhat og usa ka larawan. Unsang klaseng larawan? Bisan unsa na larawan nga linilok nga nakunong gibuhat lang sa dagway sa bisan unsa? Bisan unsang butanga. Uy, imahin man na ni Kristo. Unsa gisulti diri? Bisang unsang butanga. Imahin man na ni Maria. Unsa gisulti diri? Sa bisang unsang butanga. O imahin man na ni San Pablo. Unsa gisulti diri? Sa bisang unsang butanga nga atua sa itaas sa langit. Kung na may ginunaan sa langit, ayaw mo paghimo og larawan sa itaas sa langit. Kung dinhi ilalom sa yuta, mabato man, matubig man, o dito man sa kalangitan, ang buwan man, ang bituon man, ayaw mo paghimo og larawan. Bisag maanghel pa na, kung sa anaa sa tubig o ilalom sa yuta, ayaw kuno mo paghimo og larawan. Pangutana, klaro ba? Klaro ba? Hunong na mo sa pagpangatarungan. Nawong man na ni Jesus among larawan, nawong man na ni Maria, nawong man na ni San Pablo. Kasabot man ka mo sa unsay gisulti diri, bisang unsang butanga, ayaw sad mo pangatarungan. Wala maminiampo. Wala maminiampo ana. Among hunahuna naman dito sa langit. Simbolo ra man na siya. Atong basahon ha, para wa mo'y pangatarungan ha. Versikulo 5, unsay gisulti diri sa versikulo 5. Dili mo iyukbo ang imong kagalingon kanila. Bisa paggunahuna pa ka sa taas. Sa dihang nagyukbo na ka sa larawan. Verse 4 ba ni? Verse 5. Dili mo iyukbo ang imong kagalingon kanila. Nga naman, kay dako kining sala. Ang kasagaran yun na kung madunggano, pangaturungan, labi na sa mga Katoliko, kay mingon lagi sila na, Brother Mylix, ang munguna-huna lagi, wala man diha sa bato, sa larawan, ang munguna-huna naman dito. Kasabot ka, Brother Mylix, sama ba ka nang nangayo miyong ugtabang nila para sa pag-ampo na tubagon sa Ginoo? Sama lang ba kung nakakay pangayuon sa imong amahan? Kuno kung mangay ka sa imong aman, nagpatabang ka sa imong inahan. Mao na ibut pasabot kuno nila na mao na nagampo ni Maria para tabangan mi sa aman sa iyang anak. Apil po nagampo mi sa santos, ang ilang papel mao ang tigpatiwala. But pasabot sa tigpatiwala kanang naa sa tunga nga nagtabang sa tao para ilang ampo kuno madunggan sa amahan.
Mao na ilang pangatarungan ha. Pamati ako ninyo. Pero unsa man jud gisulti sa Biblia sa tigpatiwala? Kay mao man kana inyong pangatarungan na tigpatiwala, nagampo mo sa mga santos ni Maria ug guban pa kay nagtuo mo na tigpatiwala sila. Atong basahon unsay gisulti sa Biblia. Dungan og basa. 1 Timothy 2:5. Kay adunay usara ka unsa? Dios, usara kuno ka Dios. Wa kay lain simbahan, kay usara ang Dios. Ug adunay usara ka unsa? Tigpatiwala sa Dios ug sa mga tao nga mao ang tao nga si kinsa? Si kinsa? Si Kristo Jesus. So walay tigpatiwala, usara kuno ang tigpatiwala sa kumuampo kasi Ginoo, usara ang agianan, usara ang tigpatiwala si Kristo Jesus. So klaro kaayo na usara ang tigpatiwala mao si Kristo Jesus. Ngano man na gitagaan magngalan diri nga ang tao nga si Kristo, nganong gitawag beri ang tao nga si Kristo? Unsay ibot pasabot ana? Gipaila sa Biblia na si Kristo dili lamang hingpit na Dios na makagahom sa tanan, dili lang siya kay Dios, kung dili hingpit pud siya na tao na nakaagi sa tanang kasakit sa tao, na nakasulay sa tanang pag-antos, mauna siya lamang ang naay katungod na nag-inusa na mahimong tigpatiwala. Mauna gi-mention rin na tao pud siya, na nakasabot siya sa inyong sitwasyon, nabati niya ang inyong mga problema, ang inyong mga kasakit. So asa mo mutawag siya, kay siya nagpakatao alang kanimo. Sa laktod na pagkasulti, kung mangayo mo og tabang sa uban, sa santos, unsa pa sa kang Maria, dako kaayo na nasala. Gitawag na sa English og idolatry. But pasabot ayaw mo pagyukbo, pagampo sa bisan unsa nga larawan, usani kapag simba sa Diyos o kani dako kaayo na sala. Unsa man joy hulagway sa mga gitawag natong idols o mga Diyos-Diyos, ato ning basahon ha, mauni ang hulagway sa Diyos-Diyos. Idols. Revelations 9 verse 20b. Mauni hilagway. Og wala usab nila biyai. Wala kuno nila biyai. Atong mga tao nagsimbag Diyos-Diyos. Ang pagsimbag mga yawa, ay, kanina magsimba kag Diyos-Diyos, sama lang ka nagsimbag yawa. Og mga larawan, kuno, kanang mga larawan naghimo sa gold, bulawan, gihimo sa pilak, kanang mga silver, tumbaga, bronze, og bato, og kahoy, na dili ka kita, makadungog ni makalakaw. So, tanan na mga butang naghimo og bato, bulawan, tumbaga, bronze, kahoy, og dili ka kita, kay mga bato raman na siya, larawan, dili ka duwag, dili ka lakaw, Diyos na siya. Klaro ba o dili? Klaro kay mga igsoon. Klaro kayo. Unsa pa? Gisulti diri. Unsa pa? Atong basahon. Psalm 135 verse 15. Ang mga Diyos nga sa mga nasod kuno, mga Diyos, mga pilak, gibalik na po diri, og bulawan, ato po yung mga buhat sa kamot sa tao. Klaro kayo, mga buhat ha, sa kamot sa tao, ayaw mong pangatarungan, di man na Diyos, oy. Mga buhat, basta hinimo guys sa tao, inyo lang giyukbuan, Diyos na, idolatry na, ug dako kayo na nasala. Pamati ako ninyo ha, unsay unang sugo sa 10 Commandments, ayaw pagsimba og Diyos gawas kanako, ha? Pamati ako ninyo, basta hinimo gani sa kamot sa tao, Diyos na si pangutana. Kinsa man ang inyong gitagaan kabug-aton? Ang Biblia ba o ang tradisyon? Mga tradisyon mangguni sa among tinuhuan gud. Gikan pa maguni sa akong pagkabata gud. Sa ato pa di ay mga higala igsuon, mas bugat ninyo ang tradisyon kaysa pulong sa Dios. Mao bay bot yung pasabot. Atong basahon na diri ha. Unsay gisulti diri sa Colossians chapter 2 verse 8. Bantayi. Aro kay ha, pagbantay mo.
na walay bisang kinsang magabihag ninyo, kanang matrap kuno magabihag ninyo, pinaagi sa unsa? Filosofiya, bisag may panasiyang istorya, mga philosophy, ug sa mga malimbungon nga pagtotoo. Ay, sama sa mga tawhanong kalagdagan na gikabilin, katukunong gikabilin, mga gistorya sa mga katiguangan na kakabilin, pero malimbungon. Unsa may butawat sa tabot ana sa English? Traditions of man. Balikon nako, ayaw mo, pagbantay mo. So unsa karon inyong gihatagaan og pagkabugaton? Ang pulong sa Dios o ang tradisyon sa inyong pamilya? Nganong nagisgot man ko aning mga tradisyon? Kay bisang unsang relihiyon, pamatiya ko niya, bisang unsang relihiyon, tradisyon o mga tinuhuan, mahimo ni siyang babag sa inyong pagkaila ni Kristo. Inundumin ninyo ang gisulti sa Biblia. Dili makita ang kaluwasan kan bisan kinsa, dili sa inyong pagkamunungon bisan kung sa inyong kaloyal sa inyong relihiyon, sa inyong tradisyon, sa inyong mga tinunguan, kung dili kang Kristo lamang ang kaluwasan. Ato ning basahon sa Acts 4:12 ba? Unsa may gisulti dire? Atong basahon hinay-hinay, og walay unsa? Kaluwasan. Akong balikon, og walay unsa? Walay kaluwasan. Pinaagi kang bisan kinsa. Way lain kunong lain, bisan kinsa pang lain, wala. Walay bisan unsa pang lain nga ngalan, silong sa langit, but pasabot ilawom sa langit, but pasabot diri sa yuta. Tanan, walay laing ngalan gihatag ngadto sa tao. Kinsa ning ngalana nga pinaagi niini maluwas kita? Kinsa maning ngalana ang gisgutan diri sa Acts 4:12 na kita maluwas? Atong basahon. John 14:6, hinahinayon natog basa, si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan. Kung nangita mo dalan, kung nangita mo og kamatuuran, kung nangita mo og kinabuhi, walay bisang kinsang makaadto sa amahan, gawas kong pinaagi kanako. So klaro kaya, gusto mo makatawag sa Diyos Amahan sa langit? Ayaw mong tawag ni Maria, ayaw mong tawag santos, ayaw mong tawag kay bisan kinsa, kay walay laing ngalan nagihatag ngadto sa mga tao. Siya ra mao ang dalan, siya ra mao ang kamatuuran, siya ra ang maong kinabuhi, ang kaluwasan. Dili ka makaadto sa amahan, di ka makaampo niya, wala ka makita og tigpatiwala, kay usara ang tigpatiwala. Gawas kong pinaagi kang kinsa, kang Kristo Jesus. Ngano man nagisgot ko ani, kay ang isa sa pinakalisod o gahi na pasabton ng mga tao, kaning hambog sa pagkarelyoso. Ngano man, kaning mga tao na relyoso kayo, close-minded o paggunahuna, nga dili sila ganahan maminaw, kay para nila sila ray sakto. Pamati ako ninyo. Sa unang panahon, bisan pa sa kapanahunan ni Noah, kinsa may nakabasa sa istorya ni Noah, ang taong nagsimbag klase-klaseng Diyos-Diyos. Ang uban nagsimba sa adlaw, ang uban nagsimba bulan, ang uban nagsimba sa mga bituon, o bisag unsa na lang. Pero ang pinakakaraan na reliyon na nagtudlo og sakto sukad pa 4,000 years ago sa kapanahunan ni Moses, sa ating basahon, unsa man na siya na relihiyon nag-establish sa Ginoo, the religion of unsa Judaism. Manghinambog mo na Katoliko man ang pinakakaraan na reliyon, dili igsoon. Ang isa sa sakto na reliyon ang kaning Judaism, ang relihiyon sa mga Hudiyo. Pero ato ning sabton ang tanan mga inila ng mga propeta sa Biblia na sila Isaiah, Jeremiah, Ezekiel o Daniel, ang ilang reliyon Judaism. Okay? Ang mga inila na tao na gigamit sa Biblia na sila Samuel, David ug Solomon, ang ilang reliyon Judaism. Pero kaning mga tawhana naluwas, balikon nako kining mga tawhana naluwas dili tungod sa reliyon sa Judaism, kung dili sa pagsalig sa Ginoo. Balikon nako,
Kaning mga tawhana ang ilang religion Judaism, pero naluwas sila dili pinaagi sa Judaism kung dili sa pagsalig sa Ginoo. Ang sakto na reliyon dili mao ang kaluwasan kung dili giya lamang kini aron mas mutubo ka sa pagkaila sa atong Ginoo. Balikon nako, ang relihiyon giya lamang ni, pero dili na mao ang kaluwasan. Ang pinakataas nato na loyalty kaning pagkamaunungon wala sa reliyon kung dili naa sa atong Ginoo. Sama sa reliyon na Judaism, daghan gitudlo na sakto. Sama sa pagtudlo sa usara sa Ginoo, sama sa pagtudlo sa moabot ang Mesaya na mao si Kristo, sama sa pagkolekta sa mga propesiya sa mga propeta, apan bisan ang reliyon na Judaism, pamati ako ni kaning Judaism kuno, bisag sakto sa sinugdan kaning Judaism, nahimo na noong kulto. Nga naman, tungod kay pagsalig naa na sa reliyon imbis sa Ginoo. Nahimo naman noon sila og mga tradisyon kaning Judaism. Naghimo na og mga tradisyon o pagtulunan na wala gisugo sa Ginoo. Mausad ang pag-abot sa Misaya. Katong mangluluwas na gisaad sa Biblia ang Misaya, wala nila giilad si Kristo ug sila pa noon ang hinungdan mao nagilangsang sa krus si Kristo. Ang Judaism, ang mga leaders sa Judaism mahinungdan na nagpalangsang panoon ni Kristo. Mao po ni sama sa reliyon sa Roma Katolika. Pamati ako ninyo, sama sa relihiyon sa Roma Katolika na nagsugod og sakto. Sugod man sakto kaning Roman Catholic. Apan nahimong kulto. Nga naman, tungod kay naghimo na noon og mga tradisyon og pagtulunan na wala makita sa Biblia. Pamati ako ninyo, bisang unsang reliyon, bisag sakto pa sa sinugdanan, sa dihang mo biya na gani sa gisugo sa Biblia o gani punan ang gisugo sa Biblia, kung madala pa, kumprontaha ang mga nagdumala kaning mga leaders, pinaagi sa pulong sa Dios. Apan kung dili madala, gawas mo anang simbahana, kay dili na kang Kristo, kay nahimo na siyang simbahana o kulto. Atong basahon diri sa Deuteronomy chapter 12 verse 32. Bisag unsang butanga nga gisugo ko kaninyo, pagabuhaton ninyo, dili mo pagadugangan. Ay, ni pagakunhuran o pagakuhaan mo usab gikan niini. Bisag unsa kunong butangan nagisugo sa Dios, pagbantay mo na dili ninyo punan, dili niyo dugangan o dili sa ninyo kuhaan. Ay, klaro ba mga igsoon? Ngano man, kaysa di ba ang relihiyon na nagkuha sa pulong o punan ang pulong, mahimo na noong kulto. Brother Milex, sa Old Testament pa itong gisugo, wala man to sa New Testament. Amo ba? Atong tanawon sa New Testament ta, sige sulti, atong basahon Revelation 22 verse 18 to 19. Atong basahon og sabtunog maayo, ha? Akong pasidaan, nagpasidaan diri ang Biblia, klaro kayo ha? Ang tanan nagapatalinghog aning pulong sa propesiya kunong nabasa kuno nato sa Biblia. Kung adunay bagadungag niining bisag unsa, dugangan kuno nimo ang Biblia bisag unsa. Kaniya ikadugang po sa Dios ang mga hampak na gisgutan nining basahuna. Bot pasabot, dugangan ang silot nimo dito sa impyerno kung imong pagadugangan ang pulong sa Dios. Ikaduha, basahon na to, verse 19. Kung adunay magataktak sa mga pulong, bot pasabot kuhaan nimo ang pulong. Gikan sa pulong sa basahon ining propesiya, pagataktakon sa Dios ang imong ayang bahin diha sa kahoy na nagahatag sa kinabuhi ug diha sa balaang syudad nga gisgutan niining basahona. Unsay but pasabot na, klaro kayo. Kung imong punan o imo kuhaan ang pulong sa Dios, ha? Kuhaon pod ang ngalan nimo didto sa libro sa kinabuhi. But pasabot, dili jud ka makasulod didto sa langit.
Klaro kayo mga igsoon. Pamati ako ninyo ha. Ang usa sa pinakahinungdanong practices sa Judaism, nagisgot man kog Judaism, kaning gitawag og Holy of Holies. Unsay but pasabot na ko ana sa ilang sanctuary, kanang ilang ampuanan, na gitawag og trono sa Ginoo. Na wala jay makasulod anang lugara, gawas ra sa pinakataas na pari, ha? Mga gitawag og high priest, pinakataas na pari, taga-tuig sa pag-ampo. Wa jay makasulod anang lugara kanang gitawag og Holy of Holies. Ang pari na jud, ang high priest, taga-tuig. Kay kaning sanctuary of Holy of Holies, gibabagan ni siya og dako kayo og baga na kurtina, ha, sa Judaism. Kaning Holy of Holies, way basta-basta makasulod ani, gibabagan ni baga og dako na kurtina. Kabalo ba mo unsay nahitabo aning kurtina, ha? Sa dihang namatay si Kristo, atong basahon, ha? Unsa? Matthew 27 verse 50. Og si Jesus miusab pagtuwaw sa makusog nga tingog, unya mitugyan siya sa iyang espiritu. Sa diha kunong namatay na si Kristo, nisyagit si Kristo, ha? Og iyang gitugyan ang iyang espiritu diha sa Dios Amahan. Atong basahon sa bersikulo 51. Unsay gisulti dire? Og tan-awa ang tabil, but pasabot sa tabil ang kurtina, sa templo, unsay nahitabo? Sa templo sa Judaism, unsay nahitabo? Nagisi sa duha ka bahin, gikan sa taas ngadto sa ubos, ug ang mga yuta mikurog. Sa diha kunong namatay kuno si Kristo, sa pagkamatay jud ni Kristo, ang tabil, ang kurtina sa templo sa Judaism, nagisi, natunga. Ngano man, unsa may but pasabot ni ini? Dili na kinanglan ta muhalad og mga hayo aron makaduol mo sa Ginoo. Mao man practices sa Judaism. Dili na mo kinanglan muhalad og hayop. Kay ang halad ni Kristo nakamatayon diha sa krus, igo na nabayad sa inyong sala. Buot na kong pasabot ang pagduol sa Diyos Amahan sa langit, wala na gikinahanglan ang lain na tigpatiwala. Ha? Di na mo kinanglan mag-offer pa og mga animal sacrifice, dili na mo. Kay ang kamatayon ni Kristo, wala na nanginanglan og dugang panghangyo sa uban. Ang kamatayon ni Kristo, igo na sakripisyo na nagahatag og katungod sa tanan na nisalig kaniya na muduol sa Dios Amahan. Pangutana, nganong kinanglan pa man ka og tabang o tigpatiwala gawas kang Kristo Jesus? Na sa unang panahon, gipapa na ni Kristo ang Judaism o iya nang gilisdan og Kristyanismo. Iyang gihurot pagpapa kay nahimo ng kulto, ha? Gipapa na niya ug iyang gilisdan og Kristyanismo. Nganong nangita pa mamuglain reliyon? Nganong tradisyon? Nganong nangita pa mamugtig patiwala lain? Mga igsoon, paminawa pa ninyo ha, magstorya ta aning tao na gitawag og Nicodemus, na usa sa gitawag na Parisiyo. Kung sa ibot pasabot sa Parisiyo, kaning mga pari sa Judaism, gitawag na sila Parisiyo, sa in English pa, Pharisee, na grabe kaayo ka-devoted sa mga sugo sa Old Testament, kaning Bible nato na Old Testament, grabe kay na sila ka-devoted sa Old Testament. Ang problema lang, nagdugang sila og tradisyon, may problema. Ang reliyon sa Judaism, theocracy ang ngalan ana niya, theocracy. Unsa ibot pasabot sa theocracy? Di ba ang Pilipinas na og Amerika na may gitawag og pagmumuno na democracy, gobyerno na gitawag og democracy, klase na government, no? But pasabot ang nagdumala sa atong nasod na ay demokrasya ug napoy gitawag na presidente na atong pangulo. Ang theocracy pod sama sa Israel, walay giila na pangulo, mo ning Israel sa una, dili karon. Walay giila na pangulo kung dili ang Ginoo, mo na gitawag nila theocracy. Mao kini ang mga Parisiyo.
Sa unang panahon, ang gobyerno nila, ang marag senador nila, kaning mga Parisiyo, grabe ni sila ka gamhanan o respetado sa mga Hudiyo kay sila ang gisaligan sa mga katawhan mahitungod sa sugo sa Ginoo. Karon, dili ka basta-basta lang na mahimong Parisiyo. Usa ka maparisyo, kinanglan sundon jud nimo ang tanan sugo sa tradisyon. Labot na ang ilang mga pangdugang na sugo na wala makita sa Biblia. Pati nagana gidugang nila sa Biblia. Nagaingon ko na bana-bana 500 ka klaseng pag-ampo. Labot na ang pag-memorize sa Old Testament, labot na ang pag-memorize sa ilang mga tradisyon o mga sugo na wala gisulat sa Biblia. Sa laktod na kong pagkistorya mga igsuon, walay reliyon hangtod karon na makalupig sa pagkarelyoso sa mga Parisiyo. Mamati ako ninyo. O dili lang ordinaryo na pagkapari o Parisiyo, mauni si Nicodemus, dili ni siya ordinaryo na Parisiyo. Usa ni siya ka membro sa Sanhedrin. Unsa man yung mga Sanhedrin? Mga elite na grupo sa ato pa sa Korte Suprema sa Israel. So membro din ni sa murag Korte Suprema sa Israel kanang mo desisyon. Sa ato pang ngilngig ni na pagkatao, bright o gamhanan ni na pagkatao si Nicodemus. Kani nga Parisiyo, grabe nila ni kadumot, galagot ni sila ni Kristo. Kani mga Parisiyo. Nganuman, ug bisan daghan na kayo gibuhat si Kristo na mga milagro o gitawag na gani si Kristo sa mga katawhan og Misaya. Unsay bot pasabot sa Misaya? Misaya gali mga igsoon giprophesy ni ng Misaya na nakunoy mo abot na mangluluwas sa katawhan. Mao na ang Misaya. Kung na-memorize ni nilang Biblia, na-memorize ni sa mga Parisiyo ang Biblia, ang Old Testament. Pero niabot si Kristo, nagbuhat og daghang milagro. Wa jud nila dawata si Kristo nga naman. Kaya ang mga gitudlo ni Kristo supak man sa ilang mga gitudlo. Ang kasagaran kahulubilo ni Kristo katong mga tao na makasasala, dili man sila na mga reliyoso. Daghan pud kay higayon na si Kristo mismo nagwali kontra sa Parisiyo. Kung atong basahon, ato ning basahon ang Matthew chapter 23 verse 27, unsa may basa na to. Alaot kamo, mo ni si Kristo nagisgot ani, kamo alaot mo mga skribo, mga unsa, Parisiyo, mga maot magbatasan. Grabe ni si Kristo mo storya. Kay sama kamo sa pinaputi nga pansyon. Sama lang mo sa pansyon, sa gawas managpakita sa katahom, apan sa sulod kini sila puno sa mga bukog, sa mga patay ug tanan kahugawan. But pasabot, kamo mga Parisiyo, nindot lang mo sa gawas, pero sa sulod sa inyong kasing-kasing, hugawan mong dako, patay mo, sulod sa inyong kasing-kasing. So grabe yun ang kalagot nila. Nga naman, kay grabe man sa tangwali ni Kristo. Naliman mo ang pagkasulti, sakit na siya, makainsulto, makainsulto, makalagot, pero tinud-anay. Mauna, pareho sa akong gisulti ninyo, mahitungod sa reliyon sa Katoliko, sakit, sakit, makainsulto ang akong hisgot karon, labi na sa mga Katoliko, pero tinud-anay. Mauning hinungdan, maong daghan kay nagplano, na patyon si Kristo Hesus. Kaning mga Parisiyo mo ni nagplano na patyon si Kristo Hesus. Sama sa gisulti nako ninyo ganiha, ang isa sa pinakalisod na mabag-o kasing-kasing kaning mga reliyoso. Balikon nako na, lisod kay ni i-konbinsar kaning mga tao na reliyoso. Walay makalupig sa pagkareliyoso aning mga Parisiyo. Sa tinud-anay, sa tanang klasing mga tao na naluwas sa Biblia, sa New Testament, na tao na giluwas ni Kristo na mangingisda, na tig-uma, na mangungubra og buwis, na apoy giluwas ni Kristo na prostitute, pero wa kay makita na Parisiyo na naluwas. Usara ka Parisiyo ang hisgutan na Biblia na naluwas. Og mao ni ang atong hisgutan karon, si Nicodemus.
Atong istoryahan ni siya karon ha. Niduol si Nicodemos diya ni Kristo usa ka gabi. Atong basahon sa John chapter 1 verse 1 unsay gisgutan diri ha. Ug dihay unsa? Usa ka tawo nga Parisiyo nga ginganlan og Nicodemo nga unsa ni siya? Mamumuno sa Hudiyo. Di ni siya ordinaryo na Parisiyo. Membro ni siya sa Supreme Court ha. Si Nicodemos. Verse 2. Kining tawhana miadto kang Hesus. Si Nicodemos niduol kang Hesus. Saktak na sa kagabion. Sa gabi man siya niadto niduol ni Kristo. Ug ningon siya, Rabay, kami nasayod na ikaw may usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. Kay wala siya makahimo ni ining mga milagro nga imong gipangbuhat. Kawas lamang kung ang Dios nagauban kaniya. Nindot kay niduol siya kang Kristo ha. Niduol siya kang Kristo sa kagabion. Nganuman. Among kabantay, nganong si Nicodemos gabi man jud na niduol. Nganong dili man sa buntag. Masabtan nato na si Kristo gikalagutan sa mga Parisiyo mismo. Unsa kay bahation sa uban Parisiyo kung makit-an siya na niduol siya kang Kristo? Ha? Unya niduol siya kang Kristo, unya siya nakabalo ko na usa ka magtudlo gikan sa Dios kay walay makahimo sa gibuhat nimong milagro kung wala naguban ang Dios kanimo. Kani si Nicodemos. Dili lang kay Parisiyo ni siya, dato ni siya. O giila na magtutudlo may tungod labi na sa espirituhanong butang. Apan, pamati ako ninyo ha. Sulod sa iyang kasing-kasing walay kalinaw. Walay kasiguruan, walay kalipay na tinud-anay. Buot pasabot bisan siya eksperto sa Biblia kuno. Sulod sa iyang kasing-kasing walay kasiguruhan sa kaluwasan ug dako ang iyang kahadlok. Daghan siya pangutana. Nakita niya na si Jesus daghan gibuhat og milagro ug niduol siya alang sa pagpungutana aning butanga mahitungod sa kaluwasan. So wala pa si Nicodemos nakapangutana mahitungod sa kaluwasan. Gitubag na dayon ni Kristo ang iyang pangutana. Atong basahon sa verse 3 ha. Niduol siya ni Kristo, di ba? Unsay tubag ni Kristo diri? Atong basahon. Si Jesus mitubag kaniya sa pagkatinuod, gibalik jud niya sa pagkatinuod. Mubalik ka na but pasud importante ni. Magaingon ako kanimo, gawas kong tao gipanganak og unsa? Pag-usab. Sa in English pa, gawas kong mahimo kang born again. Dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Pamatiya ko niya, nagisgot pa ta og kita ha. Kakita. Kung wala ka giusab sa Ginoo, kung wala ka na tao pag-usab, dili ka kakita sa gingharian sa Dios. Nagisgot pa lang ta diri pagkakita. Wala pa siya gaingon makasulod. But pasabot ni Kristo, aron nimo masabtan ang pulong nako, una sa tanan, kinahanglan makita ka. Nga naman, kay buta ka. Una sa tanan, kinahanglan mataw ka pag-usab. Karon, lisod kini sabton but pasabot ni Kristo. Kaning mataw ka pag-usab. Kabalo si Nicodemos na si Kristo nagisgot og espirituhano na butang. Pero lisod gyapon siya og pagsabot. Sama ni Nicodemos na naglisod og sabot unsay but pasabot ni Kristo aning mataw pag-usab. Kamo pangutanon ta mo. Kasabot mo unsay pasabot ni Kristo sa mataw pag-usab? Isang kamot ang nakabalo unsay meaning sa born again. Kay mao man ni topic na to karon unsay but pasabot sa born again. But ba pasabot ni Kristo na magbag-o ta sa atong kagalingon? Mao man ni but pasabot? But pasabot ba ni Kristo na diri na kinahanglan mag-usab ta sa atong kiniya? Mao ba na ang but pasabot? Na kinahanglan magbinuotan ta? Kung mao na ang inyong pagmunahuna, sayop na. Ha? Nga naman, sultihan ta mo, dili ka kabag-o sa imong kagalingon. Bisag kapila ka pa muhilak,
muhilak pa kag dugo, o magpabunal pa ka, o magpalangsang pa ka sa cross, o magampo pa kag kanapo sa adlaw, dili og dili jud ka kausab sa imong kagalingon, dili na mao ang buot pasabot sa born again. Para kang Nicodemus, dili na ko kinahanglan mag-usab, ilabihan ako karilyoso. Wala siya kabalo unsay buot pasabot sa mataw pag-usab. Og nangutana siya kang Kristo. Unsay mangutana niya ni Kristo? Og si Nicodemo, sa Bisaya Nicodemus, in English Nicodemus, sa Bisaya Nicodemo, nangutana kaniya, unsaon man ako pagkahimo iga anak nga tao sa tigulang na siya? Makasulod ba siya sa pag-usab sa tagoangkan sa iyang inahan og mahimugso? O siya kasabot unsay mataw pag-usab? Ang iyang pasabot siya na kabalo si Nicodemo na nagisgot si Kristo diri og sa espirituhanong butang. Pero iyang gi-explain, saan man pag-anak pag-usab sa tao, musulod siya sa tiyan sa iyang inahan? Aron mataw siya pag-usab? Pwede ba dahil siya musulod sa taong kangkan sa iyang inahan o pakatawhon pag-usab? Og si Jesus mitubag sa pagkatinuod, again, gibalik na pud niya kaning word na pagkaduha jud kanuman kay importante lagi. Magaingon ako kanimo, gawas kung ang tao igaanak sa tubig ug espiritu. Gawas kuno kung panganak ka sa tubig ug espiritu, dili siya makasulod sa gingarian sa Dios. Ganina, kung dili ka mataw pag-usab, dili ka kakita. Ikaduha, kung dili ka mataw sa tubig espiritu, dili na jud ka makasulod pa sa gingharian sa Dios. Una, dili ka kakita. Ikaduha, mas dili ka makasulod sa gingharian sa Dios kung dili ka mataw sa tubig ug espiritu. Pangutana, unsa may but pasabot diri ni Kristo sa tubig ug espiritu? Nganong naghisgot man siya og tubig? Mga higala, kinsa may but pasabot diri ngano si Kristo Jesus nagsulti ni Nicodemo na kinahanglan mataw ka pinaagi sa tubig ug espiritu? Unsay but pasabot ni Kristo diha? Nganong tubig man? Di ba tubig nagsimbolo ni siya og paghinlo? Mauni ang trabaho sa balaang espiritu. Ang paghinlo sa imong kasing-kasing. Sama naghisgot diri og tubig, ang balaang espiritu sama sa tubig na nagahinlo sa imong kasing-kasing. Mao ni gisgutan diri sa Ezekiel 36 verse 25. Unya bisbisan ko kamo sa limpyo nga tubig. Bisbisan ko namo sa limpyo, but pasabot bisbisan mo sa espiritu. O kamo mga hinlo gikan sa tanan ninyong kahugawan. O gikan sa tanan ninyong Diyos, hinluan ko kamo. So, but pasabot diri ang tubig nagsimbolo sa trabaho sa espiritu. Kinahanglan una mo trabaho, bisbisan mo, hugasan mo sa espiritu aron makakita mo. Mauni ang gisulti diri sa Ezekiel. Atong basahon diri sa verse 26, hatagan ko kamo ug usa ka bag-o nga kasing-kasing, tagaan ko ng tagbag-o na kasing-kasing, ug usa ka bag-ong espiritu, igabutang ko sulod ninyo, kuhaon ko ang batuhon ninyong kasing-kasing, gikan sa inyong unod, ug tagaan ko kamo, ug usa ka kasing-kasing nga unod. Subot pasabot day ni Hesukristo diri, kinahanglan mulihok ang balaang espiritu, paghugas sa inyong kasing-kasing, ug ang espiritu musulod sa inyong kasing-kasing mismo aron paghatag og bag-ong kasing-kasing, diha na ka makakita og makasulod sa gingarian sa Dios. Nganong tubig man? Sama sa espiritu na nagahinlo sa imong kasing-kasing, nagahinlo siya, tagaan kaniya og unsa man katagbawan sa imong kauhaw. Di ba ang tubig makatagbaw sa imong kauhaw? Di ba ang tubig magahinlo pod?
Mao po ni ang trabaho sa balang espiritu, ang pagkatagbaw sa imong kauhaw. Atong basahon sa Isaiah 44 verse 3. Kay magabubo ako og tubig. Abot pasabot ko no, ang Dios Amahan magbubo og tubig. Kinsa maning tubig? Ang balang espiritu kaniya nga unsa giuhaw ug mga sapa sa ibabaw sa mamala nga yuta, o ako magabubo sa akong unsa espiritu, balang espiritu sa ibabaw sa imong kaliwat ug sa akong mga panalangin sa imong kaanakan. So klaro kay diri na naghisgot na ang balang espiritu dili lang magahinlo sa imong kasing-kasing, magatagbaw usab sa imong kauhaw. Sama pud sa tao, walay kinabuhi, patay, ha? Makapabuhi lang sa lihok sa balang espiritu. Water is life, mo ni gahatag og kinabuhi. Ato ning basahon sa Titus chapter 3 verse 5. Kita, mati ha, iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan, so klaro kayo. Dili kay buutan ka, dili kay reliyoso ka. Giluwas ta niya nga nahimo nato sa atong pagkamatarong, nahimo tang matarong kung dili tungod sa iyang sa ta, naluwas ta tungod sa iyang unsa kaluoy. Pinaagi sa paghugas sa pagkatao, gihugasan ta sa pinaunsa man. Pinaagi sa tubig, gihugasan ta. Pagkatao, pag-usab, nana diri. Pagkatao, pag-usab, born again. Gihugasan ka sama na nataw ka pag-usab. O pagbago, gibago imong kasing-kasing, giugasan ka, gibago imong kasing-kasing, kisa gihimo ani ang balaang Espiritu Santo. So tanang tao gisgutan diri, naabay kontribusyon bisag gamay ang tao siyang kaluwasan? Wala jud ha? Wala jud kontribusyon ang tao sa iyang kaluwasan. Trabaho ni tanan sa balaang espiritu. Balikon ako. Unsay bot pasabot sa matao pag-usab? Ang bot pasabot sa matao pag-usab, hinluan ang imong kasing-kasing, bag-uhon ang imong kalag, tagaan kag bago na kasing-kasing, pinaagi sa paglihok sa balaang espiritu. Diha ka matao pag-usab. Basahon na to. Ephesians chapter 5 verse 26. Aron iyang balaunon siya sa mahinluan na siya, pinaagi na napod sa paghugas kaniyag tubig. Unsaon niya paghugas og tubig? Uban sa pulong. Ang pulong ni Kristo kaning Biblia magahugas sa dayni siya. Unsa may pulong? Anong hugasan man ta? Di ba hugasan ta? Ang pulong magahugas. Ang pulong may gamiton sa balang espiritu aron sa paghugas sa imong kasing-kasing. But pasabot, kung wala ablihi ang imong kasing-kasing, dili ka makahimo og pagbasol. Atong basahon. Acts chapter 11 verse 8, ug nagdaig sa Dios nga nagaingon busa bisan ang mga hintel ang Dios naghatag og unsa paghinulsol nga mosangpot sa kinabuhi. Tanawar gud ninyo. Klaro kay diri no? Naghatag og paghinulsol. Kani imong paghinulsol, pagbasol dili ni gikanimo. Gihatag ni sa Ginoo aron mo sangpot ka sa kinabuhing dayon. Kung wala ablihin mong kasing-kasing, dili ka makahimo og pagbaso. Balik ta sa storya ni Nicodemus ug sa atong Ginoong Hesus, nanata sa bersikulo 6 atong basahon Ang gianak sa unod man. Ug ang gianak sa espiritu, espiritu man. Sa ibot pasabotan ni Kristo, libog no? Ang gianak kuno sa unod man, ug ang gianak sa espiritu, espiritu man. Unsay bot pasabot ana siya?
ang gipanganak, di ba? Gipanganak man ka sa imong mama sa lawas, pero kutubra sa lawas. Pero ang tibuok nimong pagkatao, labi na ang imong kasing-kasing og espiritu, patay. Balikon na ko ha, gipanganak ka sa imong inahan, na unod, pinaagi sa unod. Ha? Pero patay ka. Pisikal makang buhi karon, pero patay ka sa imong kasing-kasing og espiritu. Kinahanglan buhiun ka. Mo naibot pasabot. Una, gipanganak ka sa unod, pero kinahanglan buhiun kag balik, ano man kay patay man imong kasing-kasing og kalag. Kinsa may magbabuhi nimo? Kinahanglan igaanak ka sa espiritu, but pasod kinahanglan mo trabaho, mo lihok, mo hinlo ang espiritu ug mo puyo ang espiritu. Una mo na ang but pasod sa mataw ka pag-usab. Sa to pa, mataw ka pag-usab, na bag-unay mong kinabuhi, pinaagi sa paglihok sa balang espiritu. Mauna ang ikaduhang panganak, pinaagi sa espiritu, pinaagi sa kaluoy o grasya sa Diyos, diha sa balaang espiritu. Tagaan kanyang bagong kasing-kasing, hiluan ang imong kasing-kasing, pinaagi sa iyang pulong. Karon pangutana, karon sa gipanganak ka sa unod, ana ba kay kontribusyon sa imong pagkaanak? Na ba kay kontribusyon sa imong pagkaanak? Wala, bisan gamay. Di ba? Wa kay kontribusyon. Gipanganak ka sa imong inahan, maupod ang gianak sa espiritu. Wala kay gibuhat. Tanan gihatag o gibuhat sa Dios diha sa imong kinabuhi aron ikaw maluwas. Tong basahon ha. Versikulo 7. Ayaw kahibulong, ang akong pag-ingon kanimo kinahanglan igaanak ka pag-usab mo. Diyan ang gisgutan diri ni Kristo, no? Ayaw kuno kahibulong. Versikulo 8. Ang hangin bitaw, muhuros man ngadto sa iyang padulngan. Di ba ang hangin muhuros sa iyang padulngan? Ug mabati mo ang iyang tingog, mabati nimo ang tingog sa hangin, di ba? Pangani, dili nimo baybalan, diin siya gikan o asa siya padulong. Dili ka kakita sa hangin, pero madunggan nimo ang iyang tingog. Dili ka kabalo asa siya may baluan nimo asa siya gikan o asa siya padulong. Maingon usab ni ana ang tanan gianak sa espiritu. Unsa may bot pasabot ani ni Kristo diri, sama sa hangin. Dili nimo may beluan na diin siya gikan o asa siya padulong. Simple ra kayo, ang trabaho sa balang espiritu mao ang paghugas o pagbag-o sa imong kasing-kasing, apan dili nimo may baluan kung si kinsang kasing-kasing ang iyang pag-aablihan. Balikon nako ha. Kabaluta ang trabaho sa balang espiritu mao ang paghugas sa imong sala, pagbag-o, paghatag nimo bag-o kasing-kasing, apan dili nimo may balaan kinsang kasing-kasing ang iyang pagahi-ablihan. Sa laktod na pagkastorya, ang kaluwasan dili na nimo trabaho. Trabaho na sa Ginoo. Sama na wala kay partisipasyon sa imong pagkatao sa unod, wala pud kay partisipasyon sa pagkatao sa espiritu. Trabaho na tanan sa Ginoo. Atong basahon sa versikulo 9. Si Nicodemo niingon kaniya, unsaon pagkahimo niini? Galibog nagsabot si Nicodemo Unsaon pagkahimo niini? Nganong nakapungutana man si Nicodemus ani? Halos sa tibok niyang kinabuhi si Nicodemo, naghago siya. Naghago si Nicodemo na mahimong buhutan. Nagpakarelyoso siya. Iyang gibuhat ang tanan. Karon sultian lang siya ang kaluwasan, wala nagikan sa iyaha. Una nakaingon siya, unsaon man di ay ni? Dili day ako ang magbuot. Pagbuot day ni sa balang espiritu, misamot kalibog ang unahuna ni Nicodemus. Unsay tubag ni Kristo niya diha kaniya. Ug si Jesus mitubag kaniya, wala ka ba di ay makasabot ni ini na magtutudlo ka man unta sa Israel? Paita ni mo Abi ba na akong kuang ka? Membro ka sa Supreme Court. Karon wa ka kabaluan Tinuod atong panahon na wala jud kasabot si Nicodemus unsay but pasabot aning mataong pag-usab.
Pero ang pulong ni Kristo nagpabilin jud sa kasing-kasing ni Nicodemo nganuman tungod kay ang gahom ug kaluoy sa balang espiritu ni padayon jud paglihok sa iyang kasing-kasing. Atong basahon sa John 19 verse 38 aron masabton ninyo unsa akong pasabot. Na ako ni tawo nagiganlan og Jose na taga Arimatea na tinun-an ni Jesus apan sa tago lamang tungod sa kahadlok sa mga Hudiyo. Mihangyo siya kang Pilato na iyang kuhaon ang lawas ni Jesus. O gitugutan siya ni Poncio Pilato. Busa miadto siya, gikuha niya ang lawas ni Kristo kay namatay naman si Kristo, no? Kinsay kauban ni Jose? Atong basahon dire. Ang kauban niya si Nicodemo. Siya nga kaniadto mao gani na nakikita kang Hesus sa takna sa kagabion, miadto og nagdala og kaliman 50 kuno ka kilo na sinakot na mira og alo, kaning mira og alo herbal ni siya. Ha? Nganong gibuhat man ni Nicodemo? Tungod sa balang espiritu na nagalihok sa pagbag-o siyang kasing-kasing. Sa una nakikita siya ni Kristo sa kagabion. Karon na siya kay isog na mikuha sa lawas ni Kristo og pagdala og daghan kayo na herbal. Og sa tibok kagabion iyang giputos ang lawas ni Kristo. Tungod sa iyang dakong respeto og gugma diha kang Kristo. Nabitay mga sinulat, extra biblical writings gawa sa Biblia na nagisgot ni Nicodemus. Tungod kuno kay Nicodemus na nag-inusarang Pariseo na nagdipindak batok ang Pilato. Nagisgot niini na si Nicodemus gi-excommunicate sa pagka-Pariseo. Gikuha ang iyang tanan kabtangan. Ang tibok niyang pamilya nahimong pobre kayo o gipahawa gawas sa syudad. O naisulat po diri na si Nicodemus na matay pinaagi sa gikulata siya sa daghan mga dili magtutuo na nahangtong sa iyang kamatayon. Nahimo na nung martyrs si Nicodemus diya ni Kristo. Nganong grabe man kay kausaban ni Nicodemus na usa man tani siya kailado ng Pariseo. Tungod sa grasya sa Ginoo siyang kinabuhi. Naablihan ang iyang mata sa kamatuoran. Ug andam niyang ihatag ang tanan. Gikuha ang iyang reputasyon, gikuha ang iyang kabtangan, gipalaya siya gawas sa syudad ug namatay siya tungod sa pagsunod ni Kristo apan nawagtang man niya ang tanan, nabatunan niya ang kaluwasan. Pangutana, unsa kang pulong ni Kristo ang niturok jud sa kasing-kasing ni Nicodemus, no? Di ba nag-ingon ko ninyo na si Nicodemus galibog siya pagsabot, ninungutan na siya, unsaon pagkahimo niini? Di ba nang libog siya? Unsa may pasabot ang tubig o spirito? Unsaon man ni? Sa may proseso niini? Sa John chapter 3 verse 14 naman tano. Og miingon nga ang bitin nag-iisa ni Moses dito sa kamingawan. Maingon man usab nga kinahanglan iga-isa ang anak sa tao. Si Nicodemus, memorize niya niyang sulat sa Old Testament. Ug nasayod siya sa maayos sa istorya ni Moses na ang mga Israelites una nagsigil nagreklamo. Naghisgot si Kristo og bitin. Asa man ni makita? Makita nato ni sa Numbers 21 verse 4. Okay. Og mingpanaw sila gikan sa bukid, sa Hor, sa dalan sa dagat nga mapula, sa paglibot sa yuta sa Idom, ug nangaluya ang kalag sa katawhan tungod sa dalan. Mati ako ninyo, kaning mga Israelites, mga Hudiyo ni sila. Di ba giluwas man ni sila sa Ginoo sa mga Ehipto, sa Ehipto. Sige sila lakaw sa kamingawan, pero ang ilang chinilas wala mga daot. Na sila'y pa na gitawag na tuog mana na umuulan sa kalangitan aron sila makakaon. Pero nabot ang panahon na nangaluya sila. Unsa may natabo nila? Ug sila nagsulti batok sa Dios. Ug batok kang Moses ug mingon, ngano man nga gidala mo kami gikan sa Ehipto aron mga matay sa kamingawan. Walay tinapay, walay tubig. O gidumtan namo kini nga makuluoy nga pagkaon. Kaning mga tawhana, no? Sige reklamo. Silang tanan mga ulipon sa Ehipto. Apan gitagaan sila kagawasan, gitagaan sila sanan nilang panginangnanon. Pero apan wala sila pagsalig, wala sila pagkontinto sa panalangin na gihatag sa Ginoo ug sige lamang sila reklamo.
Ang kinaiya sa tao hangtod karon sama sa mga Hudiyo, reklamador, di ba? Morning kinaiya sa tao. Di ba ang pobre sige pangandoy na madato? Nganong gipanganak man ko na pobre, uy. Nganong permi malaning buwad akong sudan, uy. Nganong payag raman niya akong balay, uy. Ang dato usab, sige po reklamo. Nganong mas nindot man ni siya auto kaysa nako, uy. Nganong mas nindot man ni siya balay kaysa nako, uy. Ang pobre nangandoy na madato. Ang dato nangandoy na mas mudato. Walay pagkakuntinto. Atong basahon ni sa verse 6 ha. Og ang katawhan tungod sa kalagot sa Ginoo gipadadaan sa Ginoo og mga bitin na nga mapintas og sila nagapamahit sa katawhan og nangamatay ang daghan nga katawhan sa Israel. So klaro kay diri no? Klaro kay no. Tungod sa kalagot sa Ginoo nagsigis reklamo, gipadadaan sila og mga binumos na bitin aron pagpamaak nilang sa kadaghanan nila og daghan nga matay. Daghan kay nangamatay na katawhan sa Israel. Sobra ka binumos na klase na bitin. Ang kadaghanan buhi pero nagtagan na lamang gamay na oras sa ilang kamatayon. Versikulo 7 atong basahon. Ug ang katawhan miadto kang Moses. Ug na nagingon nakasala kami tungod kay kami nagsulti batok sa Ginoo ug batok kanimo. Magampo ka sa Dios nga kuhahon niya kanamo kini mga bitina. Ug si Moses nagampo tungod sa katawhan. Padayon na tugbasa bersikulo 8 ug 9. Nisulti ang Ginoo kang Moses paghimo og usa ka bitin ug ibutang kini sa usa ka tukon. Bisan kinsa na napaakan sa diha nga mutan-aw niini mabuhi siya. O ninyo ha? Si Moses gisugo sa Ginoo na maghimo kuno siya og bitin. Ug ibutang niya sa poste aron si kinsa tumutan-aw mabuhi. Bersikulo 9. Og si Moses naghimo og usa ka bitin nga tumbaga, kaning tumbaga bronze. Og gibutang kini sa usa ka poste unya kung si kinsa katong napaakan sa bitin ug mitanaw sa tumbaga nga bitin unsa nangabuhi sila. Nawaragod ninyo? Nakoy pangutana. Sa tanaw ninyo, di ba ang kasagaran reklamador na silutan og kamatayon pinaagi sa paak sa bitin, di ba? Ang tanan apakan sigurado jud na mamatay kay ang hilo naa na sa ilang dugo. Gingnan ni Moses na si kinsa katong napakan adto lang mo sa kamingawan ug tanawan ninyo ang bitin didto sa poste. Sa tanaw ninyo, ang tanan mituo ba kang Moses? Siguro ko na ang daghan jud ang galagot kang Moses. Himatyo na mi diri, imo pa jud ming padtuon sa kamingawon aron lang patan-awon sa bitin. Kada kong binuang nga ng istorya nimo Moses oy. Kabakako ni mo Moses, oy. Sa tanaw ninyo nabay gahom ang bitin, naghihimo ni Moses? Wala, oy. Why gahom ang bitin? Ang gahom sa ilang kaayuhan ang pagtuo lang sa sugo sa Dios. Kung mutuo ka, muadto ka. Bisag dili ka kalakaw tungod kay napaakan na ka sa bitin, pwede ka mohangyo sa imong silingan na dadun ka didto aron lang maayo ka. Kung nisalig ka sa sugo sa Ginoo, maluwas ka. Pero kung tanaw nimo bugal-bugal ang sugo sa Ginoo, din dili ka moadto ug mamatay jud ka siguro sa hilo kay ana-ana ang hilo sa imong dugo. Kani si Nicodemus, suwito kay ni sa istorya ni Moses nganuan. Edukado ko ni siya. Memorize ko din ang Old Testament. So nasayo jud siya na katong mga tao na wala nituo kang Moses sa sugo sa Ginoo namatay jud sa hilo sa pinakan sa bitin. Balik ko na tong istorya ni sa John chapter 3 verse 14 ha. Mao ni istorya ni Jesus Christ gipanunduman siya. Og maingon nga ang bitin nag-iisa ni Moses didto sa kamingawan. Maingon man usab kinahanglan iga-isa ang anak sa tao. Unsay but pasabot iga-isa ang anak sa tao? Kaning but pasabot sa anak sa tao mo ni isa sa titulo ni Kristo, di ba? Sa New Testament daghan magtitulo si Kristo, gitawag ni siya Son of God. Gitawag pud si Kristo na Messiah. Gitawag pud si Kristo Lamb of God.
kaning anak sa tao isa ni sa titulo ni Kristo. Ningon si Kristo na sama kuno sa bitin sa unang panahon ni Moses nag-iisa ng tao ni tuo lang sa pagtanaw sa bitin. Ang tao pod ako pod pagaisahon pinaagi sa krus mo na ibut pasabot ni Kristo Jesus. Atong bali tanawon diri sa bersikulo 15. Aron ang tanan na mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. Ay. Ingon si Kristo diri. Sama sa panahon ni Moses na katong mga tawhana ni tanaw lamang sa bitin na nangabuhi og naluwas. Sama pud ako na ikabayaw sa krus na si kinsa katong nisalig kanako maluwas sa kamatayon. Sila naluwas sa hilo sa kamatayon sa lawas. Si kinsa katong nagatuo ug nagasalig nako maluwas sa hilo sa kamatayon sa sala. Mga higala, mamatiyak mo ninyo. Kitang tanan sad-an ug walay isa nato na matarong. Ang hilo na kamatayon nagsubay na sa atong mga dugo ug atong linaw sa kalayo sa impyerno naghulat kaninyo na wala nagtuo sa pulong sa Dios. Ang kaluwasan dili madala pinaagi sa pagbinuutan o pagkarilyoso. Nasabtan ni Nicodemos na walay mabuhat siya na mahimo aron maangkon niya ang kaluwasan. Kaya ang iyang kalag na puno na sa hilo sa tunglo sa kamatayon. Nasabtan ni Nicodemos na ang kaluwasan na lamang ni Kristo. O siya kasabot pero iyang gihatag ang iyang kinabuhi diha ni Kristo. Nisalig siya kang Kristo ug pinaagi ana naluwas siya. Ngamuyo in taon ko ninyo. Para sa uban diyan na namati na nagbugal-bugal. Para sa uban ninyo na nagtuo lang muna bugal-bugal no, binuang ni nga akong gisgutan ninyo. Sama po sa panahon ni Moses na nag-ingon na Moses, bugal-bugal man imong gihimo Moses. Patanawon mi nimo sa bitin para mabuhi mi, nanang hilo na mo, mamatay na gud mi. Ana po ng katawhan kiniiya sa katawhan karon, bugal-bugal man imong gihimo Milex, brother Milex. Buti yung pasabot, patuhuon mo ni mo anang Kristo na gilangsang sa cross, na di gali kaluwas yung kaugalingon, patuhuon mo ni mo ana, inya buti mo pasabot, maluwas na mi. Una akong buot pasabot mga igsoon. Ang kaluwasan, diha lamang sa paghatag sa imong kinabuhi, kang Kristo Jesus. Sama sa pagpahinumdom ni Nicodemos. Sama na wala siya'y mabuhat, pinagi siyang pagkarilyoso. Iyang gihatag ang pagsalig ang iyang kinabuhi diha kang Kristo. Igsuon nangamuyo ko kanimo. Dawata si Kristo. Siya lamang makaluwas nato. Magampo ta. Dalaygon Diyos, salamat sa gayon sa imong pagpaambit sa imong mga pulong. Amahan, nasayod ka sa mga tao na nakatungog sa imong mensahe karon. Amahan, wala ko'y gahom sa pagbag-o silang kasing-kasing. Ikaw ra o Diyos, ikaw ra bala ang Espiritu. Ug nagampo ko amahan na ikaw unta amahan magalihok, magahugas sa tanan kasing-kasing. Ablihan nimo ang ilang dalunggan aron masabtan nila ang kamatuuran sa imong pulong aron madaig ug masimba ang imong ngalan. Sa ngalan ni Kristo amo ning ipangay gipasalamat. Amen. Mangadlaw kaninyong tanan mga igsoon.